nagsiseparate sa malalaking bato, yun ay dahil sa meron siyang spring. Okay. So, yan. Busin lang muna natin yung buhangin. Kapag malapit na maubos, mag-prepare kayo para sa pagtapon ng buhangin ng mga bato. Katulad na ito, halimbawa. Tapos, ang bato dapat nandito side. Tapos, itapon natin siya. Bigyan natin ng kunting lakas para may tapon siya. Yan, ang bonggang-bongga. Yan. Ganon. Ganon. What's ka dyan? May iguan ka eh. Yan. Tapos, yan, ganito. Yan. Tapos, sabihin nyo, pak. Pak ganon. Pak. Pak ganon, ganon, ganon. Pak, 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 ganon, 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 ganon. Ganon! Sila. Ganon. Yan. Then, pak. Pak, ganon. Pak, 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 ganon, 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 ganon. Pak, 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 pak. Ganon, 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 ganon. Pak, 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 pak. Ganon, 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 ganon. Pak, 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 pak. Ganon! Simple lang, ganon. Simple lang, ako lang ha. Simple lang, magpabuli. Yung palang bato. Yan. Huwag mong pilitin kung ayaw. So, napakadali lang magayag ng buhangin. Hay, ano na sunod pag alas pa? Stop na yan. Pak, 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 pak. Yan. Sigaro. Yan. Ganyan. Hindi yan. Yan, ganun. Oh. Ganun. Ganon, pag ganon. Okay, so take a rest muna. Break, break. Break, and play.